Iz Jajca je evakuirano svo civilno pučanstvo, javlja Radio BiH. Isti izvor javlja da su hidrocentrale Jajce 1 i Jajce 2 uništene kao i svi mostovi na rijeci Vrbas. Kolona prognanika iz Jajca kreće se kroz srednju Bosnu prema Tomislavgradu i zapadnoj Hercegovini. Kolona je duga 15 km. U Tomislavgrad već je stiglo 200 prognanika koji su zbrinuti. U Tomislavgradu mole da se dio prognanika propusti u Hrvatsku. Sjedinjene države traže prekid borbi oko Jajca. Vance i Owen i dalje osuđuju napade na izbjeglice. Posudili smo reportažu Dana Damona. In ones and twos, in bedraggled groups, thousands of refugees fleeing the fall of Jajce came down from the mountains. It had taken them 2 days to get this far. They could only travel safely at night and away from roads, they said, because Serb militias shot at them if they saw them. They escaped with only the few possessions they could carry, on mules, on farm carts. Some could only carry their children and nothing else. We've lost everything. We managed to get the 4 of us out with the clothes we are wearing, but everything else is back in Jajce. We'll never see any of it ever again. So sudden and huge was the flood of refugees, the newly arrived British protection contingent was asked to escort its first convoy more than a week early. 8 trucks set off at dawn in the first real test of the safety and practicality of the aid route across the mountains to the planned forward base in Vitez. Luckily the weather was good, but even so the grueling journey took its toll. The ambulance broke down and had to be towed most of the way. As night began to fall, with the British convoy still hours away, many of the refugees had arrived in Travnik, 5 miles from the front line. There was no accommodation, little help they could get. They would spend another night in the open. As the Serb offensive continues, many thousands more will be forced from their homes to walk the winter roads towards the British headquarters in Vitez. And that is now just a few miles from the front line. As Croat forces withdrew to set up new defensive positions, and with the likelihood that Travnik itself could fall soon, the collapse of Jajce and the new refugee crisis leads to one inescapable conclusion. British troops could soon find themselves trying to protect aid distribution right in the battle zone, which would force an uncomfortable decision on the British government, either withdraw them or give them the freedom to intervene to stop the fighting. Dan Damon, Sky News. Mnogi kažu kako je padom Jajca definitivno pala Jugoslavija, jer je u Jajcu i nastala. Podsjetimo se povijesti toga grada. Stazama moga dječaštva, otkrićima prvih istina života i povijesti, mladalačke ljubavi i snova, gazi eto teška vojnička cipela do jučerašnjih susjeda i nazovi prijatelja. Vijesti za nevjericu, rušenja, paleži, ubojstva nemoćnih. I to u gradu junaku, povijesnom divu, znaku Bosne kao što je Dubrovnik Hrvatske, gradu pod zaštitom svijeta, dio je zajedničke baštine. Srednje mjesto donjih kraja, vladarsko obitelji Hrvatinića, stono mjesto posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, u kojemu je pogubljen na Carevu polju. Jajce. Trajalo je u slobodi još 60 godina nakon pada Bosne. Hrvatinići ga proslaviše, Hrvoje Vukčić posebice koji svojom naočitošću i snagom zadivje Europu na viteškom turniru u Budimu, a koji hrvatsku kulturu obogati s Hrvojevim glagoljskim misalom i rukopisom Krstjanina Hvala pisanim bosančicom. Uostalom, svaka stopa tamo je povijest. Crkva Svetog Ive u Podmilači jedna od rijetkih sačuvanih srednjovjekovnih. Ruševine crkve Svete Marije s tornjem Svetog Luke, otkud su kosti, moći sveca prodane u Veneciju. Zanimljiva građevina stilske raznolikosti. Tu je i samostan središte kulture s vrijednim knjigama i rukopisima, sačuvanim romanima Frante Kneževića, najboljeg Jukićeva učenika. Iz turskih vremena džamije Esme Sultana, Ibrahim Begova, Hadadan, Dizdareva, zatim Bibića kuća, Mulalića, Musafir Hana. Tu je već spomenuti dom Avnoja, ako nije srušen, bit će povijesnom činjenicom komunističke zablude o jugozajedništvu. Kratak pregled jasno otkriva da su povijest Jajca stvarale 2 konfesije, katoličanstvo i islam, Hrvati i muslimani. Pravoslavlje ulazi sada, javljaju rušeći, pa se nehotice sjećamo, osjećajući nemoć prognanih, ranjenih, ostarjelih i onemoćalih, parafraziranih stihova velikog hrvatskog pjesnika, rođenog Jajčanina Nikole Šopa, njegova obraćanja Isusu.
Dugo ti šapućemo, žarko te prizivamo, a ti nevidljiv samo šutiš. I dok ta šutnja jeste kušnja, ostaje vjera u ponovni povratak, vjera u istinu i ljudsku pravdu. Ako svijet ne ostane gluh, kao što je ostao davne 1464. godine, kada je Stjepan Tomašević iz istog grada tražio pomoć.